नमस्कार दर्शक बंधु कटक ओएमपी बाटालियन परिसर मु संजय कुमार शतपथी आपण को स्वागत करुच्ची। ओडिशा षष्ठ स्वतंत्र सशस्त्र आरक्षी बाहिनी परिसर में चली पुलिस हाविलदार कनेस्टेबल संघर निर्वाचन प्रक्रिया मतदान सरी जाइए। समस्तंकर मतदान आज बाक्स भितर ताला पड़ रहीगला। निर्वाचन अधिकारी निर्देश में ताला पड़ी वर्तमान श्रृंखला बलय मध्य निर्वाचन बाक्स रही जाइए। 2 तारिख दिन निर्वाचन फल प्रकाशित हो। आम सहित रही प्रतिद्वंदिता करुवा सभापति प्रार्थी 2 जन, संपादक प्रार्थी 2 जन। मतामत रखा एमाने कहीं ठिया होती आ ये षष्ठ बाटालियन जो कनेस्टेबल सिपाही हाविलदार संघ अच्छी से एमानकर भूमिका कौन रही जीतिले कौन रहा हारिले कौन बुझा। संपादक प्रार्थी श्रीयुक्त तराई आपणक कथा देश दुनियार कथा आज ही पढ़ंतु वास्तव कथा। ചേട്ടാ ഒരു ചായ। नमस्कार आपण को आगामी इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा। सभापति प्रार्थी सिपाही हाविलदार कनेस्टेबल महासंघर सभापति प्रार्थी आप षष्ठ बाटालियन परिसर में आज्ञा कौन लक्ष्य रही जदि जीति जाती? निश्चय जितवाटा निश्चिंत। आमर 1180 भोटर 26टा बूथ आउ निश्चिंत जितवा एवं विभिन्न जो समस्या अच्छी आमर दुर्गपति डीजीपी सहित आलोचना करी एवं महासंघ सहित आलोचना करी जहाँ जहाँ जो समस्या सबको समाधान करी एवं बड़ समस्या हूँ हेल्थ इन्शुरांस की पुलिस कर्मचारी एपर्यंत अदर स्टेट रे हेल्थ इन्शुरांस सब पाइले किंतु ओडिशा पुलिस रो हेल्थ इन्शुरांस गवर्नमेंट देनी आ बाबद आम प्रस्ताव रख। नमस्कार हाविलदार पुलिस कनेस्टेबल संघ पक्षु आपण संपादक प्रार्थी भाव में वर्तमान निर्वाचन छिड़ा आपणकर भोट दान सरी जाइए। जो मतदान बर्तमान बाक्स भितर रहीगला ताला पड़ी आप कौन आशा रखुच्च? विजय सुनिश्चित। लोक जो आम षष्ठ बाटालियन जो सीपी हाविलदार भाई मान को जो नारा देकी आसलु परिवर्तन स्वर लेंका ब्रदर्स डबल इंजिन सरकार यह कहूँ जेहेतु पूर्वतन जड़े दक्ष नेता मुझे दीर्घ 10 वर्ष लगे ठिया हो जेहेतु पुराना लोक 2 जन मिसिक कम करूँ से डबल इंजिन सभापति संपादक हिसाब से नारा देती आसती। षष्ठ बाटालियन परिस्थिति परिवर्तन सुनिश्चित। लोक मैंने बहुमात्रा भोट देते। आपणक कथा देश दुनियार कथा आज ही पढ़ंतु वास्तव कथा। ചേട്ടാ ഒരു ചായ। नमस्कार आपन को आगामी इंग्राजी नववर्ष रे अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आपण पूर्वतन संपादक ओडिशा पुलिस हाविलदार कनेस्टेबल सिपाही महासंघ आज चली निर्वाचन प्रक्रिया। ये जो निर्वाचन आज भोट चली भोट रे आपण सभापति प्रार्थी भाव में प्रतिद्वंदिता कर कौन आशा रखुच्च? जय जगन्नाथ जय माँ जागेश्वरी। इंग्राजी नववर्षर समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। षष्ठ बाटालियन आज 31/12/2025 चलित वर्षर शेष दिन आम बाटालियन जो इलेक्शन टी अनुष्ठित होती गत दिन में संपादक भाव में कार्य करी आज पुणी आउ थे मत गोटे चान्स मिली सभापतित्व भाव में मोर नामांकन प्रार्थीपत्र दाखल कर।
ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମନ ଭିତରେ, କିଛି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି, କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇଛି, ଆହୁରି କିଛି ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆମର ମହାସଂଘ ବି ଅଛି, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ହୋପ୍ ରହିବ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋର ହୋପ୍ ବି ଅଛି ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାସ୍ତବ କଥା। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସଶସ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କଟକର ହାବିଲଦାର ସିପାହୀ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ମତଦାତାମାନେ ମତଦାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର 6ଠ ବାଟାଲିୟନର ସମସ୍ତ ସିପାହୀ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାଟାଲିୟନର ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଅଫିସର ବୃନ୍ଦକୁ, କମାଣ୍ଡ ସାର୍ଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଏଥିସହିତ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ବାଟାଲିୟନର ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତ ମତାମତ ସରିଯାଇଛି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ତୁମର ଏମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ଏଠି ଆସିଲି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଟକରେ ପଢ଼ିଛି। ଏ ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର, ପୁରାତନ ସହର, ଭାଇଚାରା ବାଟାଲିୟନ। ତେଣୁକରି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ ନେବି, ବାଟାଲିୟନ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ବାଟାଲିୟନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଫୋର୍ସ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେବି, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମୋର ରଖିଛି ମନରେ। ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ରହିଲା ହାର ଜିତ୍ କଥା, ଇଲେକ୍ସନ ହାର ଜିତ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ହାରେ କି ଜିତେ ମୁଁ ଏ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ରହିବି ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ଦେବି।